This is Michael Brady. Halo, hai kawan. Jumpa lagi dengan MAK News. Saluran berita dan isu terkini. Kali ini kita ada video spesial. Kalian pasti bakal melotot melihat orang-orang gila ini. Mereka para terdakwa kasus kriminal berat. Lihat seperti apa reaksi wajahnya. Perubahan emosinya, tatkala mereka ada di persidangan. Tonton sampai habis kawan. Inilah Michael Brady. Dia telah menyebabkan 4 orang pekerja penjara terbunuh dengan brutal, dalam percobaan pelariannya dari penjara lembaga pemasyarakatan Pasquoteng, Elizabeth City, Carolina Utara. I stabbed him like 4 to 8 times. I hit Jeffrey Howe until he stopped moving. I don't know how many times I hit him with a hammer. Brady menghadapi hukuman 24 tahun untuk percobaan pembunuhan karena menembak seorang polisi negara bagian Carolina Utara. Dan 4 tahun menjalani hukuman, Brady dan 3 narapidana membunuh secara brutal 4 pekerja penjara dengan palu dan gunting. That man, Michael Brady, beat that man, George Midget, like he was trying to bust concrete. Brady kemudian mencoba melewati pagar, tetapi kemudian ditangkap dengan todongan senjata. It was like a bloodbath, and I stepped in between Jeffrey and Wendy, and I slid trying to get in because the whole elevator floor was nothing but blood. Selama persidangan, jaksa berpendapat bahwa Brady lah yang merencanakan penyerangan dan melakukan lebih banyak pembunuhan. We know who originated the plan. We know who led the plan. Setelah Brady dinyatakan bersalah, dia sekarang mengambil sikap atas hukumannya. I'm up here to tell the truth. You can ask me anything you want. I'm gonna tell the truth. Whether it hurts me, whether it helps me, I don't care about that. You don't want me to be crazy. No, I don't think I'm crazy, no. And you do know the difference between right and wrong. Yes. So you know murder is wrong. Murder is a different name for a death, but yes. Your freedom meant more than their lives. Yes. And now the judge reads out the jury's recommendation. Jury unanimous. Bulat merekomendasikan agar terdakwa dijatuhi hukuman mati. Brady terlihat tanpa emosi, dan hakim lalu setuju pada hukuman mati. Dia kini mendekam di LP Colorado, menunggu giliran eksekusi matinya. Ini adalah Austin Mayer dan Timothy Mosley. Mereka berdua dihukum karena membunuh pemuda 18 tahun, Justin Beck di Waynesfield, Ohio. 2 pria, Austin dan Mosley datang ke rumah korban. Mereka bermaksud merampok brankas milik ayah Beck. Selama perampokan, Beck dicekik dengan kabel. Angling them, that way it would create no mess. Pretty much be an easier job to handle. Obviously, Justin was trying to put up a fight, and he wasn't overpowering us. Justin Beck ditusuk 21 kali sampai dia tewas. Justin was trying to ask us why. He was pleading to stop and pretty much begging for his life. Pada persidangan, Mosley bersaksi melawan Mayer untuk mendapatkan pembelaan, di mana dia mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Akhirnya, bagi Mayer, dia berdiri di depan juri, memohon ampunan demi keluarganya dan berharap terhindar dari hukuman mati. If you choose for me to die, it's only going to cause more pain and suffering for another family, not me. It won't hurt me. I won't feel anything. It's going to hurt more innocent people. Inilah ayah Justin Beck memberi pernyataan. I'm not going to stand up here and tell you how much I hate you. That is without question. I would just hope that every time you close your eyes at night, you see my son Justin. Setelah juri menyarankan hukuman mati, kini kesempatan terakhir Mayer untuk memohon pengampunan di hadapan hakim. I think there's a lot of good things I can do with my life if you allow me to keep my life. Hakim menolak itu. Hakim mengetok palu untuk hukuman maksimum, hukuman mati. The defendant does not understand how precious life is. Therefore, the sentence of death shall be imposed upon Austin Gregory Myers on the charge of aggravated murder. Hanya sebuah catatan kecil, pada usia 19 tahun, Mayer menjadi orang paling muda yang menerima vonis hukuman mati di Ohio. Dia dikurung di LP Chillicothe, menunggu eksekusi. There were so many lives destroyed by this, and it was just for nothing. I mean, there was no money in the safe. There was nothing in there. They did this for basically nothing.
Inilah Nico Jenkins, dia terdakwa 4 kasus pembunuhan. Saat dia melakukan pembunuhan beruntun selama 10 hari di Omaha, Nebraska. Pada usia 15 tahun, Jenkins dikirim ke lembaga pemasyarakatan remaja untuk menjalani hukuman 10 tahun penjara karena pencurian mobil dan penyerangan. 1 bulan setelah bebas, Jenkins menembak dan membunuh 2 orang dalam sebuah perampokan. 8 hari kemudian, korban berikutnya adalah seorang mantan narapidana yang ia kenal saat di penjara. Jenkins menembak dan membunuhnya di garasinya sendiri. 2 hari kemudian, Jenkins membunuh korban keempatnya dalam sebuah pencurian mobil. Jenkins ditahan atas tuduhan yang berbeda, tapi dari sini polisi bisa melacak peluru yang ia gunakan untuk melakukan salah satu pembunuhan. Do you not realize I got Nico Jenkins? Do you not realize that? I got Nico Jenkins. I got you. What do you mean you got me? I got your DNA at the murder scene. I got your DNA in the car. Sir. I got the weapon. I got Nico Jenkins. Jenkins tidak mengajukan keberatan atas 4 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Dia juga melambaikan haknya pada juri, berarti panel 3 hakimlah yang akan memutuskan dia bersalah atau tidak. Setelah Jenkins dinyatakan bersalah atas semua 4 pembunuhan, dia duduk diam dengan sedikit gerakan, dan sekarang tibalah saatnya vonis dijatuhkan. Seiring dijatuhkannya hukuman mati, Jenkins terlihat sama sekali tidak bereaksi. Dia saat ini meringkuk di penjara negara bagian Nebraska, menunggu eksekusi. Ini Martez Abram, yang dihukum atas 2 dakwaan dalam pembunuhan 2 karyawan Walmart di South Haven, Mississippi. Di hari naas itu, Abram diskors dan dirumahkan dari Walmart karena menunjukkan pisau. Di hari itu juga ia kembali ke Walmart dengan senjata, dan menembak mati 2 rekan kerjanya, Anthony Brown dan Brandon Gales. He was laying on the ground with his eyes open, and I ran up to him, and I looked at him. I said, Anthony, honey, please say Casey one more Abram time. juga menembak seorang petugas polisi, yang nyawanya diselamatkan oleh rompi anti peluru. Ia ditangkap dan sekarang ia diadili atas kejahatannya. That's you, isn't it, sir? Yes. Look at it, please, sir. Yes. Mr. Gale is on the floor going down at this point, isn't he? Yes. Okay, and that's you shooting him, right? Yes. Look at the screen, sir. Yes. That's you shooting him? Yes. Can you admit that you shot him in cold blood? Yes. You shot him again, didn't you? Yes. After that, you went back to the toilet paper aisle, didn't you? Yes. Ini penyampaian pernyataan dari istri korban. You took Anthony from me on the exact day 20 years earlier that we had our first date. Dan saatnya hakim memutuskan nasib Abram. In count 1, I will sentence you to death. Count 2, you will be sentenced to death. In count 3, you will be sentenced to life in the penitentiary. Sejurus Abram mendengar ia akan dihukum mati, ia terdiam terpaku. Dan kini ia tinggal menunggu eksekusi. Ini Marquette Lloyd, dia dihukum karena membunuh polisi di Orlando, Florida. I'm facing the lecture, but somehow I have absolutely don't know nothing about, and they frame me, Lloyd sebelumnya adalah buron polisi, karena dia membunuh mantan pacarnya yang tengah hamil. Sebulan kemudian Lloyd terlihat berkeliaran di Walmart, kalian bisa lihat dia berjalan masuk, lalu datanglah Letnan Polisi Debra Clayton, dia parkir mobilnya lalu berjalan masuk, terlihat jalur mereka berpapasan, setiap beberapa menit. Di luar mall, Letnan Clayton berupaya menangkap Lloyd, lalu terjadilah baku tembak, dan Letnan Clayton terbunuh dalam kemelut itu, dia tertembak 4 kali. Setelah pembunuhan itu, Lloyd buron lagi 9 hari. Lalu kemudian dia ditemukan. Selama penangkapan itu, Lloyd berupaya kabur. Dari sinilah Lloyd kehilangan mata kirinya. Dalam persidangan, Lloyd berkilah bahwa semua orang sepertinya ingin membunuhnya. Lalu juri menetapkan Lloyd bersalah. Ini adik Letnan Clayton memberi pernyataan, dan inilah
I truly miss her. Momen ketika Lloyd menerima keputusan bulat dari juri, saran hukuman mati. We, the jury, unanimously find that the defendant Markeith Lloyd should be sentenced to death. Lloyd bereaksi keras, sejenak kemudian Lloyd disuruh keluar sidang. You've been trying to kill me. People try to frame me for murder. All right, why don't we remove Mr. Lloyd from the courtroom? Hakim lantas menyetujui rekomendasi juri, dan memberikan hukuman mati, kini dia menunggu eksekusi matinya.